इन्होंने जब इंजमाम का नाम आ रहा था एज ए चीफ सेलेक्टर, व्हाई द इंफॉर्मेशन वाजंट शेयर्ड, और इसकी सारी जिम्मेदारी जो जाती है मेरे ख्याल में जो सीईओ हैं, तो आपका सीईओ जो है उसको एटलीस्ट क्रिकेट का तो पता होना चाहिए। इतने इश्यूज हैं इस बंदे के, जो भी इंक्वायरी कमेटी है उसके सामने पेश होकर अपने आप को क्लियर करें। एक तो एक एजेंट के पास 2 से 3 प्लेयर से ज़्यादा प्लेयर नहीं होने चाहिए। मेरे से पूछें कि इस सारे एपिसोड का रियल कल्प्रिट कौन है। कहीं तो व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं, कहीं पे इंजमाम का एपिसोड हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर सुहेल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज की जद में है। कहीं तो व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए जा रहे हैं, कहीं पे इंजमाम का एपिसोड हो रहा है। देखें, इंजमाम ने तो रिज़ाइन कर दिया, हालांकि मैं चाहता था, कल भी हमने बात की थी, ऑनरेबल तरीके से रिज़ाइन करें, लेकिन जो मैं चाहता था इंजमाम से कि वो जो भी इंक्वायरी कमेटी है उसके सामने पेश हो के अपने आप को क्लियर करें। क्लियर करवाने के बाद फिर ये कहते हैं कि मेरी इंटेग्रिटी को चैलेंज किया गया, सो आई रिज़ाइन। लेकिन चूँकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो बेसिकली जो है ये तो उन्होंने एक तरफ से एडमिट ही कर लिया कि यस ही हैड सम पार्ट टू प्ले। नेवरदलेस अगर आप मेरे से पूछें कि इस सारे एपिसोड का रियल कल्प्रिट कौन है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखें, एक एंटी करप्शन के हुआ करते थे पीसीबी में, कर्नल आसिफ महमूद भट्ट। मुझे याद है कि जब ये एजेंट्स वाला मामला आया तो उन्होंने ज़बरदस्ती अपने आप को उस कमेटी में डलवाया और उन्होंने वहाँ पे बावर करवाया कि देखें, एक तो एक एजेंट के पास 2 से 3 प्लेयर से ज़्यादा प्लेयर नहीं होने चाहिए। इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट हो सकती हैं और इसमें जो है फेवरेटिज्म जो है वो प्रिवेल कर सकता है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमें जो भी एजेंट अप्रूव करना है उसके सारे कंपनी के कागजात, हर चीज़ को ड्यू डिलिजेंस के बाद उनको अप्रूव करना और उनको एक्रीडेट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसेस नहीं हुआ और इसकी सारी जिम्मेदारी जो जाती है मेरे ख्याल में जो सीईओ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसके बाद जो आपका लीगल डिपार्टमेंट है और एचआर, और साथ में जो एंटी करप्शन यूनिट है, कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया। इन्होंने उस कंपनी की डिटेल्स क्यों नहीं मांगी जो अभी जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और इंजमाम भी उसके साथ में आए हुए हैं। तो अगर ये चीज़ उस वक्त कर ली जाती तो आप सोचते हैं कि ये सारा एपिसोड होता, आपको ये पता होता कि इंजमाम इज़ पार्ट ऑफ दिस कंपनी और जिसके साथ इतने ज़्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, तो आप इंजमाम को चीफ सेलेक्टर ना बनाते। और ये आपको जो जग हंसाई आपकी हो रही है, जो आपको हजीमत उठानी पड़ रही है, ये ना पड़ती। सो रियल कल्प्रिट जिनका मैंने नाम लिया, सीईओ, लीगल डिपार्टमेंट, एंटी करप्शन, एचआर, इन्होंने ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं की। इन्होंने जब इंजमाम का नाम आ रहा था एज ए चीफ सेलेक्टर, व्हाई द इंफॉर्मेशन वाजंट शेयर्ड इफ दे हैड इट, और अगर थी तो भी ये एक बहुत बड़ा ब्रीच है, और अगर नहीं थी तो ये भी बहुत बड़ा ब्रीच है कि इनका काम ये है कि क्रिकेट बोर्ड को प्रिम एंड प्रॉपर तरीके से रन किया जाए, कंट्रोवर्सीज फ्री होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वर्किंग। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दीज पीपल, इनकॉम्पिटेंट पीपल, आप देखें आप कहाँ पे खड़े हैं। देखिए, एक मिक्स होता है। अगर आपका जो चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड का, अगर वो क्रिकेटिंग फील्ड से बिलोंग नहीं करता, आप उसको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, तो आपका सीईओ जो है उसको एटलीस्ट क्रिकेट का तो पता होना चाहिए। अगर आप माजी में देखें तो आरिफ अली खान अब्बासी साहब थे, क्रिकेट थोड़ी बहुत उन्होंने खेली हुई थी, क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन का पता था और पाकिस्तान क्रिकेट को किधर लेके गए,
اعجاز بٹ صاحب بھی سیکرٹری رہے ہیں, اس کے بعد خالد محمود صاحب بھی رہے ہیں, ان کی کرکٹ میں انوالومنٹ تھی. اب یہ جو سی او بنایا ہوا ہے, یہ لیگل ڈپارٹمنٹ سے آ کے اس کو آپ نے بنا دیا, اور اتنے ایشوز ہیں اس بندے کے. جب ایشیا کپ ہو رہا تھا, وہ تو ایشیا کپ ہو سکتا ہے کہ شری لنکا سے موو ہی ہو جاتا ہے ان کی انکمپٹنس کی وجہ سے, لیکن سم ہاؤ کچھ لوگ جو سنسیئر تھے پاکستان کرکٹ کے لیے وہ بیچ میں پڑے اور یہ معاملہ ریزالو ہوا. سو یہ لوگ جب تک ان کو صحیح نہیں کیا جائے گا, جو بھی چیئرمین آئے گا وہ تو ایک طرح کا یو ہوگا, اس کو پھینک دیا, دوسرا آ گیا, اس کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. سو جب تک یہاں پہ یہ والی ورکنگ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک آپ کی جگہزائی ہوتی رہے گی. اور ساتھ میں تو جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اگر آپ نے پولیٹیکل اپوائنٹی کرنا ہی ہے تو بھائی کوئی سپورٹس کی فیلڈ سے بندہ لے کے آیا کرو, ٹھیک ہے, اور ایک اچھا مکس دیا کرو جس کی وجہ سے یہ جگ ہنسائی نہ ہو. یہی باتیں میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ ورلڈ کپ جاری ہے, انڈیا کی ٹیم کی جو فاسٹ بولنگ ہے وہ زبردست چل رہی ہے, نیوزی لینڈ بہت اچھا کھیل رہی ہے, اور جو سرپرائزنگلی جس ٹیم نے اس ٹورنامنٹ میں ایمرج کیا دیٹ از افغانستان. اور جس طرح وہ آ کے بیٹنگ اور ایفرٹ مار رہے ہیں تو وہ لگ رہا ہے کہ دے آر کانفیڈنٹ دے کین ون اگینسٹ اینی سائڈ. جتنے تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں, جتنی اچھی پلاننگ سے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, تو آئی مین دے فیل اشورڈ, اور وہ آپ کو اشورنس کی جو ہے وہ فیلنگ بھی دے رہے ہیں کہ دے کین اپسیٹ, اب تو اپسیٹ نہیں کہہ سکتے, دے کین بیٹ اینی ٹیم ان دس ورلڈ کپ اگر ان کو تھوڑی سی کنڈیشن دے دی جائے. اور جس طرح ان کا ٹاپ آرڈر ذمہ داری سے بیٹنگ کر رہا ہے, اٹس انکریڈیبل. ہر بندہ چپ ان کر رہا ہے, بالنگ بیٹنگ فیلڈنگ زبردست کر رہے ہیں. سو جو ٹیمیں اس وقت یہ سوچ کے بیٹھی ہوئی ہیں کہ یس ان کا سیمی فائنل میں پہنچنا اب قدرے آسان ہو گیا, دے مائٹ گیٹ سرپرائز, دے ہیو ٹو بی کیئرفل. اور آج پاکستان کا میچ ہو رہا ہے, اسٹارٹ تو اچھا کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 3 وکٹیں حاصل کرنے کے بعد ہم چیزیں اوور ٹرائی کر رہے ہیں. ہمیں ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہے, ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا ہے. ایز اے بالر یو کی ناٹ پک وکٹس ود ایوری ڈیلیوری. آپ کو پیشنس شو کرنی ہے, آپ نے بیٹسمین کو سیٹ اپ کرنا ہے, سرپرائز ایلیمنٹ لے کے آنا ہے, تب جا کے بیٹسمین کو آؤٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ ہر گیند کے اوپر آؤٹ کرنا چاہیں گے مشکل ہوتا ہے. پر اینی ویز لیٹس ہوپ کہ پاکستان کرکٹ کا جو ڈائلما ہے اس کو ایڈریس کیا جائے, اور پاکستان کی جو کرکٹ ہے وہ جس جگہ پہ اس کو ہونا چاہیے وہاں پہ پہنچے. تھینک یو ویری مچ.